Yan, cottage namin. Yan. Yan si Gerald, nagsosalong rubrics, adik sa rubrics. Oh, ano yan, Sel? Ano yan? Lalamig ka na, allergy. Gusto mo, na-allergy si Giselle. Oh, hi! Okay, hi, yeah. Salamat na tayo dito sa... Ayan, Sinokate. Nilalamig Sinokate. Sino ba ang tao dito? Ha? Ayun, nagsisenti si Stante, oh. Gitarista yan. Ayan. Punta tayo sa pool. Sa pool. Ay, si Abana. Lamig na si Abana, oh, grabe. Ayan. Oh, video to. Sila, oh, nag-swimming, oh. Ayan, oh, si Ronnie. Jen. Yan, si Blackera. Si Josie. Yun, tatlo sila doon, oh. Nagsosolo yung tatlo dito. Si Indoso. Si Limbert. At si Emeline. Yan. Malamig. Yan. Puro gomas naririnig ko, eh. Yan, video to, video. Yan. Si Espinosa. Singke. Si Maylin. Yan, si Peralta. Yan, o, si Kenneth. Yan, si Carousel. Yung dalawa yung lovers namin. Ayan, o. Ayan, o, lapit. Ayan, o. Ayan, o, sweet nila, diba? Yan. Ayan, o, tutumpulan, o. Si Tin Mark nalulunod. Eh, Renji, solo mo na. Oh, yan na, sige na. Oh, ano ba? Si Marge. Ayun, oh. Ay, ako naman! Para dito, Si Ma'am. Hi, Ma'am. Yan, nag-swimming sila. Ayan, yung tatlo. Sino yun? Yung si Mia. Oh, mag-slide sila. Ito, si Marge. Tsaka si Yam. Sige, slide, dali! Slide! Sige, siya lang mag-isa, si Miriam. Sige. Ayaw sumabay yung ibang tao sa kanya, eh. Yan, saya. Ayan si Marge, sumasayaw po. Aray! Aray! Puta, aray, dara! Ano dyan, yari dyan? Yan, napulikat? Puta, ang tigas gago, sakit, aray! Yan ang mga sinali sa sunod. Aray! Uy, tagay na. Lalamig na, lalamig na! Ayaw! Kuya! Ito si Reggie! Bas! Tutumarin niya, Bas! Si Reggie, butik na malunod! Ano? Yan nga pala yung nalulunod. Sino si Renji? Gusto Kawawa! Gusto pang nasa gitna, ha? Gusto mo pa, ha? Ano? Okay ka lang? Okay lang. Oh! Pulikat! Pulikat si Tin Mark. Gago masakit, pinupulikat ako putang ina. Tama, pre. Aray, gago, sakit. Ano, pulikat. Huwag gago, wag sandali. Ito, putang ina mo. Hindi. Kailangan na natin ng mouth-to-mouth recitation talaga. Ano talaga yan? Kailangan na natin Ano? mouth-to-mouth recitation. Ano? Kasi ito ang doktor, eh. Kaya mag-engineering na ako. Ayaw mo na. Vamos. Kaya mouth-to-mouth recitation. Dali. Yan. Okay, saya nyo. Okay, walang video. Hello. Yan. Yan. Sige, may video. Hello.
sila, ma'am, oh. Tabi, tabi. Hello, sige, start na, ma'am. Ma'am, side na. Yun. Next, next. Hello. Ay, ganda niya! Hi. Chona, next, next, next. Rona. Go. Go na. Go na. Oh, yun. Yan sila. Oh. Grabe ang sayo. Ayun, ang sayo namin. Grabe. Isang session kami. Ayan. Sige. Sige. Magpasaya kayo. Nilalamig ko. Nilalamig ko. Ito yung mga. Pre, giniginaw. Giniginaw. Ano, okay lang? Katalig lang. Pre, giniginaw. Hoy, mas, giniginaw kami. Giniginaw. Uy, kadiri lang! Giniginaw. Okay, go Renji. Yan, sige, bigay mo. Yan. Sige, magtulakan kayo. Ayan, balik kami sa cottage. Okay.